Hello les filles, اليوم في un nouvel épisode ديال Girl Talk غادي نهضروا على ان سوجي اللي كيهمنا حنا البنات بزاف اللي هو لي ريغل. غتكونوا شفتوا في لا فيديو اللي حطيت في الفيد لي زاستوس باش الواحد يقدر يدوز اون بيريود دو ريغل اللي تكون بوكو بلوز اغريابل. اي لون دي زاستوس هي لا كولوت مونسترويل اللي هي بالنسبه ليا ما ديكوفيرت ديال هذا العام. Et جيت نشارك معكم mon avis عليها avec ma propre expérience bien sûr et نعاود لكم un petit peu mon histoire في هذا الابيزود ديال Girl Talk. خاصكم تعرفوا واحد القضيه، انا l'une des choses اللي كانت كديرونجيني لو بلوس في لا بيريود دو ريغل هي لي سيرفييت هيجينيك جوتابل كيجيوني كيخنقوا سي ديزاغريابل، وكنت كنقول امتى غتكون شي التيرناتيف لهاد لي سيرفييت هيجينيك جوتابل. اي لا en février j'ai découvert Chemsi, c'est une marque marocaine de culottes menstruelles. بانت ليا la publication ديالهم, j'ai passé ma commande et j'ai acheté ma première culotte menstruelle juste pour tester parce que كنت vraiment très intriguée et curieuse de savoir واش effectivement تقدر une culotte تبروتيجيك وتكون assez absorbante وتكون confortable وكاع داكشي. une fois وصلتني القصه ديال لي ريغل j'ai testé et franchement ديك الساعه je l'ai validé. صيفط ميساج لخواتاتي قلت لهم je valide la culotte menstruelle شمسي. et داز شويه ديال الوقت كنت ديك الساعات غادي ناخذ لي زوتر كولوت باش نقدر ندوز بهم لو سيكل. et هضروا معايا شمسي pour qu'on travaille ensemble. قلت لهم راه j'ai déjà testé votre produit et j'aime beaucoup. كنت باغا فريمون يكون عندي لو recul nécessaire باش نعطيكم un avis fondé ونعطيكم des informations intéressantes. Chemsi, c'est une marque à 100% marocaine qui propose des culottes menstruelles qui sont fabriquées ici à Casablanca et les فيهم بزاف ديال لي موديل زويونين بزاف. et au fait انا بالنسبه لي c'est une vraie révolution في la protection hygiénique parce que les culottes menstruelles elles sont là pour remplacer définitivement les serviettes hygiéniques jetables. Elles sont vraiment très confortables, elles absorbent, elles protègent. En plus de ça, elles sont économiques et elles sont écologiques. économiques علاش؟ حيتاش une culotte menstruelle شمسي كتبقى لكم 4 سنين حتى ل 5 سنين وانتم كتستعملوا فيها, ce qui est énorme. Il درتو le calcul. et en plus de ça vous contribuez à protéger la nature من هذوك les serviettes hygiéniques jetables اللي كنا كنلوحوا. Donc la culotte menstruelle كتجيكم في هذا le packaging avec un petit guide كتلقاو فيه كيفاش تغسلوا لا كولوت ديالكم, كيفاش تهلاو فيها, كيشرحوا لكم un petit peu comment ça se passe. Voilà. Et vous avez votre culotte. Hadi, c'est le modèle Alexandria. C'est un très joli modèle, très fin avec ses dentelles. Hadi, c'est en absorption forte. عندكم absorption forte وكاين حتى absorption modérée. Et vous avez aussi un autre modèle اللي هو هذا le modèle Havana. وكاينين d'autres modèles اللي زوينين بزاف في le site web غادي تلقاوهم. Pour vous expliquer au fait, هاد la culotte فيها plusieurs couches لداخل. فيها une couche qui est drainante اللي هي هذا القطن هذا اللي كيكون au contact ديال la peau. هذا c'est un coton biologique qui va vous garantir zéro sensation d'humidité. C'est un coton qui est doux, qui ne va pas vous irriter. ensuite كتلقاو une couche absorbante تحت من هذا le coton اللي كتكون en bambou كتحيد les odeurs et les antibactériennes. ensuite تحت منها كتلقاو اون ممبران تكنيك اللي هي اللي كتكون امبيرميابل باش كتغارونتيسي ليكم زيرو فويت, كتغارونتيسي ليكم اون ريسبيراسيون. دونك هاد لي 3 كوش هادو كتلقاوهم فريمون اي سون تري فين. سا دون با داك ليفي كوش بالعكس سي ان ايفي تري فين اللي كتحسوا براسكم مرتاحين فيه. غادي نوريكم ا كيل بوين سي ابسوربون اي سي افيكاس. غندير شويه ديال الماء هنا. فوالا. ensuite غادي نسد la culotte. regardez, rien du tout, كاين والو. مهم pour synthétiser mon expérience, انا j'en suis très satisfaite. je le recommande لكاع البنات اللي كنعرف. et بغيتكم حتى نتوما تجربوه. دونك عندي لكم ان كود برومو اللي هو نسيم 20 يعطيكم موان 20% sur le site web ديال شمسي. غادي نوريكم tout de suite كيفاش ديروا باش دوزوا لا كوموند ديالكم. mais en tout cas testez par vous-même. خذوا une culotte menstruelle, testez-وها et je suis sûre que غادي ترجعوا باش تاخذوا plusieurs culottes. généralement غادي يخصكم 3 à 4 culottes باش دوزوا بهم كاع لو سيكل ديالكم. هذا هو السيت ديال شمسي, غنحطو لكم en swipe up. هذه سي لا culotte Havana, هي la nouveauté. c'est un short au fait très confortable. en plus صالح les flux très abondants. et donc vous ajoutez au panier la culotte اللي بغيتو. et après كتدخلوا le code promo اللي هو نسيمة 20
et كتدخلوا les coordonnées et vous êtes livré 24 heures حتى 48 heures partout au Maroc. Et au fait vous avez ici aussi comment nettoyer votre culotte. C'est très très simple. كتشدوها كديروها تحت الماء كتغسلوها مزيان حتى كتولي لو كلير ومن بعد كديروها في لا ماشين ولا كتغسلوها بيديكم وكتنشروها على برا حتى كتنشف.